Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je doajen hrvatskog novinarstva, čovjek, odnosno novinar, koji u Hrvatskoj, barem koliko je meni poznato, ima najdulji novinarski staž. Počelo je to sve skupa tamo negdje 1957. godine. Gospodine Vjekoslav Krsnik, gospodine Krsnik, dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepa na pozivu i pozdrav vama i svim gledateljima. Dakle, sve je počelo 1938. godine na Hvaru, a ono što nas zanima je zapravo početak novinarstva. To je 1957. godina, Studentski list. Recite, kad bi usporedili novinarstvo onda i danas, koje su sličnosti, koje su razlike? Puno je više razlika nego sličnosti, ali ima i sličnosti, normalno. 57. godine ja sam bio novinar, budući da sam studirao u Zagrebu pravo. Moj prvi novinarski posao bio je u Studentskom listu, a poslije se moja karijera preko 60 godina u profesionalnog bavljenja novinarstvom razvijela onako kako sam želio. U stvari, jedna od mojih težnji još dok sam bio srednjoškolac bila je da budem novinar i da budem dopisnik iz inozemstva i to mi se, hvala Bogu, na neki način i ostvarilo. Što se tiče sličnosti, novinarstvo u komunističkoj Jugoslaviji bilo je kontrolirano, ali na neki način danas isto tako novinarstvo kontrolirano. Evo, najbolji slučaj sam moja malenkost, jer ja ne mogu raditi ni u jednoj mainstream medija, odnosno elektronskim ili tiskovnim medijima, zbog toga što ja imam jedan poseban odnos prema profesiji, a to mene zanima istina, a ne laži. Danas je hrvatsko novinarstvo puno laži ili jednostavno mnoge stvari se prešućuju. Što se tiče sličnosti, oni koji se nalaze na čelu mainstream medija, to su uvijek dirigirano postavljeni bilo od vlasti, bilo od komercijalnih, bilo u komercijalnim televizijama i komercijalnim radijima i normalno moraju provoditi onu politiku koja odgovara vlasnicima, u ovom slučaju ili državi ili vlasniku medija. Prema tome, međutim, sve u svemu na neki način je čak bilo i slobodnije, pogotovo novinarstvo uoči raspada Jugoslavije zadnjih nekoliko godina. Ja sam bio komentator u Vjesniku i imao sam slobodne ruke, doduše Vjesnik je tada bio dosta pod kontrolom hrvatskih Srba, tako da glavni urednik Vjesnika u moje doba, to je znači 88. 90. bio je Stevo Maudiš, Srbin iz Karlovca, i često puta sam se s njim svađao zbog toga što su mi neki tekstovi bili zaustavljeni, ali u svakom slučaju ipak sam imao neku slobodu. Evo, uzmemo jedan, a urednik unutarnje politike bio Mladen Pleše, poznati Pilaš, koji je isto bio suradnik UDBE. Manje više svi su bili suradnici UDBE, ili iza mog stola je sjedio Đorđe Ličina, koga je na vezi držao Mata Rajković, Kosovac, a Đorđe Ličina je u to doba napisao nekoliko knjiga o takozvanoj hrvatskoj emigraciji, koje su bile normalno dirigirane, da se usmjerene na to da se cijeli hrvatski narod proglasi genocid. Ovo suradnici UDBE, Kosa, to će biti teško dok imate neke dokaze za to, argumente, to je teško je to dokazati, znate, te tvrdnje. Objavljeno je do sad je objavljeno nekoliko spiskova suradnika UDBE. Pa su oni bili, da. Dobro, ali dajmo se još malo vratiti na ovaj početak. Je li, kad ste počinjali
kao novinar. Je li u ono vrijeme ste trebali biti član komunističke partije da biste bili novinar? Ne, ja kad sam počeo kao novinar nisam bio član komunističke partije. Član KP-a postao sam tek onog momenta kad je raspisan natječaj za dopisnika Tanjuga u Australiji. To je isto jedna posebna priča. Budući da sam ja u to doba bio dopisnik Tanjuga u Splitu, a to tadašnji dopisnik Tanjuga u Splitu bio je jedan od prvih Jugoslavenija kojima je Debeki, kardiolog, ugradio umjetne zaliske, tako da on više nije mogao raditi, pa su onda tražili novog čovjeka. Budući da sam ja u to doba bio dopisnik Vjesnika, ja sam se javio na natječaj, ali mi on sam rekao ne možeš biti dopisnik Tanjuga ako nisi član partije. I tako se ja u 37. godine ušao u partiju i postao novinar Tanjuga. Se možda sjećate nekog onako zanimljivog situacije iz tih početaka? Posebno zanimljivo što se tiče upravo tog mog posla u Tanjugu, bila je da sam ja postao dopisnik Tanjuga iz Australije, ali novinar koji je prije toga bio u Hrvatskoj. U to doba u Australiji bila laboristička vlada koja je imala neke simpatije sa pokretom nesvrstanih i posjetio je bio tadašnji predsjednik izvršnog vijeća Džemal Bijedić i jedan od zaključaka tog njihovog sastanka, njegovog boravka bilo je to da Tanjug otvori dopisništvo u Australiji. To je bila intencija tadašnjeg jugoslavenskog ambasadora u Kamberi, Aleksandra Šokorca. On je bio hrvatski Srbin, jedan intelektualac par excellence, i on je tražio da mora doći novinar iz Hrvatske, a novinar Hrvat koji su radili u beogradskoj redakciji. I tako sam se ja našao u tom momentu na tom mjestu i bio sam izabran za dopisnika Tanjuga u Australiji. Interesantna stvar, kad sam sletio u Sidney, iako im je to bilo javljeno, nikome iz generalnog konsulata u Sidneju nije dočekao, koji je bio pun Srba. Evo, to je jedna ovako mala indiskrecija. Recimo, dok ste radili za Tanjug u Australiji, to su 70. godine, ne? Vrlo jaka hrvatska politička emigracija u ono vrijeme u Australiji. Jeste li bili kontaktirani od nekih jugoslavenskih tajnih službi i jesu li oni od vas tražili da ih izvještavate o nekim informacijama? Moja intencija, a to je bila intencija uglavnom ambasadora Šokorca, bila je da se na neki način razbije mit o ustaškoj emigraciji u Australiji, odnosno o Hrvatima u Australiji, zato što je taj politički dio hrvatske emigracije vrlo bio mali, ali ga je do tadašnja kosovsko-udbaška garnitura napuhavala. Između ostalog, moramo znati, to je manje više poznato, grupa Feniks, odnosno takozvana bugujanska grupa koja je ušla u Jugoslaviju nakon hrvatskog proljeća da bi digla ustanak, bila je dirigirana od UDBE. Najbolji je dokaz tome da su kolovođe te grupe koji su trenirali ti momci su stvarno bili naivci i pošteni Hrvati. Međutim, bili su izmanipulirani jer je to bio taj pokušaj upada u Jugoslaviju bio je da se diskreditira hrvatska emigracija u Australiji. A sam pokojni Marijan Kraljević King, koji je bio jugoslavenski diplomat, kad je nastupio sada u ovoj hrvatskoj televiziji, izjavio je da je on nešto bio čuo o toj akciji Feniks i da je to poslao svojima u Beograd. Međutim, iz Beograda su mu odgovorili nemoj se u to dirati. Evo, to je cijela priča. Još jedna vrlo važna stvar. Zadnji čovjek iz te grupe, Ludvig Pavlović, ubijen je kao mnogi hrvatski domoljubi na vrlo sumnjiv način, nakon što je stvorena Hrvatska država, zato što je onda bio pušen, a bio osuđen na dugogodišnju robiju. Dok ste bili u Australiji, jeste imali kontakta sa hrvatskom političkom emigracijom i kako su oni gledali na vas kao novinara Tanjuga?
pravo kontakta nisam imao, imao sam sa ljudima koji su se izjašnjavali kao Hrvati, a ne Jugoslaveni i tu i tamo možda sam se i sreo sa nekim, ali nisu mi manje više dirali. Interesantna stvar je bila da u to doba kad sam ja bio u Australiji dogodila se ona afera takozvane Sidnejske šestorke koja je bila osuđena na godišnje kazne. Međutim, ta Sidnejska šestorka bile opet manipulacija UDBE. Radilo se o tome da je jedan provokator, agent ubačen u redove hrvatske političke migracije, inače bio Srbin koji se kasnije vratio. On je ubačen i s time da se montira jedan proces protiv tih momaka koji su navodno planirali postavljanje bombi u jedno kazalište, trovanje vodovoda i tako dalje. Interesantna stvar je da je razotkrio priču o tome da je to bila podvala UDBE, jedan američki obavještajac koji je radio, koji je bio specijaliziran za Balkan i u to doba prisluškivao Amerika, odnosno ta agencija njihova posebna, jer Amerika ima nekoliko obavještajnih agencija, ta agencija koja se zove Nosage Agency. Dobro, sad nije bitno. Uglavnom, posebna agencija koja je prisluškivala sve elektronske razgovore u cijelome svijetu, ovaj je radio i on je to objavio da je njemu jedan udbaš rekao da je to bio veliki uspjeh jugoslavenske obavještajne službe, da se montira ta afera sa Sidnejskom šestorkom koja je kasnije bila razotkrivena kao najobičnija prevara. Tako da, evo, to je jedan slučaj u kojem koji se dogodio za vrijeme mog boravka tamo. Mislim, dogodilo se suđenje toj Sidnejskoj šestorci koja je kasnije oslobođena. Recite, kako je izgledalo ono jedno kratko razdoblje prije Hrvatskog proljeća, tamo 1969. 70. 71. do Karađorđeva, to je 12. mjesec. Tada su malo onako kao da se malo proširio okvir sloboda, kao da su se pisale neke teme koje se ranije nisu mogle. Kako je izgledalo to razdoblje prije Hrvatskog proljeća? Ali ja ne mogu govoriti o tomu zbog toga što sam ja došao 77. godine u Sidney. Znači, nakon... Ne, u Hrvatskoj, znači 70. godine, znači prije Hrvatskog proljeća. Mene su prihvatili, Božić, da sam ja pisao pozitivno o hrvatskoj ekonomskoj emigraciji. Nisam se bavio tom političkom emigracijom koju su svi nazivali neprijateljska i teroristička, a u stvari sve je to bilo dirigirano. Pa evo, žena Ambroza Andrića, koji je bio jedan od ovih Bogojanaca, ona je u nekoliko navrata u tadašnjem emigrantskom časopisu listu Spremnost raskrinkala Hrvatsko revolucionarno bratstvo da je bilo pod kontrolom UDBE, kao što su sve. Vidite, kasnije sam to spoznao, u Jugoslavenskoj ambasadi bio je ambasador Aleksandar Šokorac, koji je prije toga bio 7 godina šef kabineta Kardelja i 1 godinu čak Tita. On je forsirao moj način javljanja iz Australije da se raskrinka ta laž da je cijela hrvatska emigracija neprijateljska i politička. Taj politički dio bio vrlo mali, ali je bio pod kontrolom UDBE. S druge strane, u toj jugoslavenskoj ambasadi bio je Mirko Zec, odnosno, što bi se ono reklo, bezbednjak, i on je forsirao ovu drugu ideju da se cijela hrvatska emigracija proglasi, koja je u stvari bila montirana i dirigirana iz Beograda, iz Savezne UDBE. Tako da su njih dva na neki način bili u tihom sukobu, jer sam se ja zalagao za ovo. Ta je interesantna stvar. Ovaj Mirko Zec, kad je završio mandat, to je obično 4 godine, onda se vratio u Jugoslaviju, međutim, nakon toga se privatno vratio u Australiju i umro u Australiji. Bio je bezbednjak u A recite, nakon Hrvatskog proljeća, nakon Karađorđeva, dosta ljudi je, osobito mladih ljudi, studenata, je pobjeglo iz Jugoslavije i jedan dio njih je došao u Australiju. Kako se je to onda komentiralo
Evo recimo vi u Tanjugu i u jugoslavenskim tim Pa se Jugoslavija veleposlanstvima. se praktički počela raspadati 74. kad je donesen onaj ustav koji je omogućio na koncu konca raspad Jugoslavije i osamostaljenje republika. Tako da to je proces koji je počeo i koji se isto odrazio upravo ovo što ste vi pitali na stanje u Australiji. Jer bilo je mnogo Hrvata koji nisu htjeli biti Jugoslaveni, djelovali su naročito u nogometu. Hrvatska je imala dvije jake momčadi, Croatia Sydney. U Croatia Sydney je nakon mog povratka i to je isto posebna priča, prešao igračka i ruka Vedran Rožić i onda su ga svi optuživali da je išao igrati u ustaški klub, a to nije bio ustaški klub, to je bio klub hrvatskih iseljenika, australskih Hrvata. Evo, to je cijela priča. Tako da je raspad Jugoslavije koji je počeo politički 74. se odrazio isto tako na diferencijaciju unutar same hrvatske zajednice u Australiji. Pa evo recimo Hrvati u Australiji su često organizirali nekakve političke skupove, prosvjede, proslave, pa evo i nogometne utakmice. Kako su na te inicijative Hrvata u Australiji, kako su i komentirali ti jugoslavenski kadrovi u ambasadi ili u Tanjugu? Ne? Evo sad, najbolja vam je priča da je hrvatska emigracija u Sidneju bila, ne znam sad koji je bio povod, organizirala demonstracije ispred generalnog konzulata u Sidneju i jugoslavenskog. No, to je bilo nakon mog povratka u Jugoslaviju, jel? I tim povodom je jedan član generalnog konzulata, mislim da se zvao Milanović, ja se više ne sjećam, inače Crnogorac, on je ispalio nekoliko metaka i pogodio jednog dječaka u vrat. Međutim, sva sreća, dječak nije umro, ali mu je metak i dalje ostao u vratu zbog opasnosti da ga se operira. Tako da, nakon toga su bili jedno vrijeme prekinuti odnosi između Jugoslavije i Australije zbog toga što je to bio strahoviti i vrlo ružan diplomatski incident da član jednog diplomatskog predstavništva puca u demonstrante ispred, a pogotovo u Australiji koja je zapadnjačka zemlja i tako dalje. Je li taj Milanović bio, je li njegov čin bio osuđen od strane jugoslavenske administracije? Jesu li ga procesuirali? Ne, oni su to prebacili na čuvara, službenog čuvara jugoslavenskog generalnog konzulata u Sidneju. Međutim, on nije dao nikakve izjave jer je tako bila, to je bila velika sramota za jugoslavensku diplomaciju, o tome se pisao cijeli svijet. Tako da taj Milanović nije bio apsolutno ni odgovarao, kasnije sam ga čak jedan put sreo u Melbourneu kad sam bio sa tadašnjim predsjednikom Matice iseljenika Hrvatske Stjepanom Blažekovićem na hrvatskim danima u Melbourneu i vidite kakvi su diplomati, odnosno bila je jedna svečana večera u jednom hrvatskom klubu u Sidneju na kojoj je prisustvovao i taj Milanović i svirala se pored australske, svirala se hrvatska himna. On demonstrativno nije ustao sa stolice, nego ostao skupa sa ženom sjediti na stolice. Eto, to je bio kadar kako su se birali ljudi u jugoslavenskoj diplomaciji. To je bilo nakon mog dolaska u Jugoslaviju. A recite, kad je Tito umro, hrvatska emigracija po cijelom svijetu organizirala velike, kako bih rekao, proslave, veselja. Ne? Kako je to izgledalo u Australiji? Sjećate se toga? Ne, pa bile su proslave i najviše se to odvijalo na nogometnim utakmicama, ali isto tako normalno neki klubovi su slavili Antu Pavelića i NDH, neki klubovi to nisu, recimo jedan klub Jadran je bio distanciran od te politike, tadašnje, jel? I
u Australiji nije bilo toliko velikih demonstracija, osim ovoga što se dogodilo nakon. Za vrijeme mog boravka nije bilo velikih demonstracija. Evo, to je jedina stvar koju mogu otvoreno kazati. Jako su djelovale, mislim, i te političke organizacije, ali rekao sam vam, ova žena od pokojnog Ambroza Andrića raskrinkala je Hrvatsko revolucionarno bratstvo koje je bilo nota bene, koje stoji iza ubojstva Bruna Bušića. To su teške riječi, bit će tu sad puno reakcija, gospodine. Ne, ona je raskrinkala Hrvatsko revolucionarno bratstvo kao konstrukciju jugoslavenske UDBA. Pazite, u Spremno se objavilo nekoliko njezinih članaka. Nota bene u jednoj emisiji na Hrvatskoj televiziji sudjelovala je sestra od Ambroza Andrića i ona je bila angažirana za UDBU. Mislim, to su takve stvari što se tiče UDBE i što se tiče Australije i hrvatske političke emigracije, ne samo u Australiji, nego u cijelom svijetu. Pa pazite, jugoslavenska UDBA likvidirala je više političkih protivnika u cijelom svijetu nego sve istočnoevropske zemlje na čelu sa Sovjetskim savezom. To je bio modus operandi. Ključna je bila stvar da se diskreditira hrvatska nacionalna ideja koja se borila za Hrvatsku, kao što je to bilo u početku sa proljećem, gdje je normalno hrvatsko proljeće nije tražilo nezavisnost Hrvatske, samo je tražilo pravednije odnose unutar federacije. Pa je to onda poslije, to je sam spriječio na koncu konca sam diktator Josip Broz Tito, navodno Komrovčanin. Recite, jeste li vi kao novinar Tanjuga u to vrijeme, tih 70. godina, mogli ući u neki hrvatski klub, tamo naručiti kavu, sjest, mislim, ako su ljudi znali tko ste? Da li je to bilo? Dobro ste rekli. Ja sam mogao ući u hrvatski klub u kojem nije bilo slike Ante Pavelića, a takvih je klubova bilo. Evo to. A zašto niste mogli ući u klub? Pa zato što bi mi kao novinara Tanjuga doživio bi neke neugodnosti. Od koga? Od članova tih klubova, razumijete? Aha, znači, tamo gdje je bila slika Ante Pavelića, ako bi vas vidjeli, onda bi vas pa došlo bi do incidenta, bilo kakvog incidenta. Jel te? To su bili ljudi zavedeni uglavnom. Svi su manje više bili pod kontrolom UDBE. To je problem. To ljudi ne shvaćaju da je na koncu konca i pa rekao sam, UDBA je kontrolirala sve političke emigracije u cijelome svijetu, osim u Americi, zbog toga što u Americi nije mogla djelovati, pa je centrala UDBE, odnosno štab UDBE za sjevernoamerički kontinent bio je u Kanadi. Da. A recite, kako je izgledao rad u tim novinarskim redakcijama? Ja se sjećam, ja sam tamo negdje krajem 80-ih počeo u Večernjem listu i na Badnjak, 24.12. prolazio sam ispred jednog ribljeg restorana u Jurišićevoj Mimice i bio je dugački red, zato jer običaj je da se na Badnjak... je u podrumu. Običaj je da se na Badnjak pojede bakalan. Da. I ja sam to fotografirao i odnio sam uredniku Večernji list, to je bilo, 88. 7. I on mi je rekao, vidiš, ja bi ti objavio tu fotografiju da je nisi danas fotografirao, ne? Dakle, to je bila jedan oblik te cenzure, ne? Kako je to izgledalo, recimo, ranije? Jesu li urednici zabranjivali, usmjeravali? Kako je bila neka urednička koncepcija cenzura? Pa slušajte, kad se Juga počela raspadati, to sam rekao, početak tog raspada bio Ustav 74. godine, onda se olabavila cenzura u novinama. Moglo se pisati, ja sam recimo u Vjesniku, ali to kad sam bio komentator, to je 88. 90. stvarno bio slobodan, dok me neki tekstovi komentatorski nije zaustavljao ovaj glavni urednik. Postojale manje cenzure nego što je bilo, jer na koncu konca takva je bila situacija u cijeloj Jugoslaviji, jer više, a pogotovo nakon Titove smrti, to se više nije moglo zadržati, s obzirom da je Jugoslavija sredinom 80. godina bankrotirala, niste mogli kupiti, nije bilo struje, niste mogli voziti auto, nije bilo kave,
i taj bankrot je bio posljedica toga što Jugoslavija više nije mogla plaćati dugove, odnosno svoje zajmove koje je uzimala od zapada, budući da je, ja se sjećam, kad sam bio novinar Tanjuga u Splitu, to je nakon 80. nakon Titove smrti, u Split je bio došao tadašnji predsjednik Savezne skupštine Makedonac Lazar Mojsov i održao je takozvanom političkom aktivu Splita predavanje o tomu zašto je Jugoslavija upala u krizu. On je izjavio, Jugoslavija je od 1948. do 1973. do prve naftne krize od zapada primila tadašnjih 24 milijarde dolara u razvoju, tehnička pomoć, otpisane krediti, hrana, investicije i tako dalje. To je sve, to nije uopće vraćala. Nakon 1973. Jugoslavija je sve ono što je uzimala na zapadno financijskom tržištu morala vraćati. I tako je došla u krizu da više nije mogla vraćati i to je bio glavni povod što je Jugoslavija bankrotirala. Poslije tog bankrota bilo je jasno da će se Jugoslavija raspast, samo je normalno, to je Kos najprije uvidio i napravio konstrukciju kako napraviti veliku Srbiju nakon raspada Jugoslavije. Tu priču znamo. Kad spominjete dugove, malo se priča o tome da je komunistička, ta socijalistička Jugoslavija morala preuzeti dugove još od Kraljevine Srbije i Karađorđevićeve Jugoslavije. Dakle, sav novac koji je zapravo na kraju završio u Londonu kad je kralj Petar pobjegao. No dobro, recite, ali 60-ih i 70-ih, je li vam urednik nekad rekao o tome možeš pisati, o ovome ne možeš pisati, ako ćeš pisati o ovome, onda to moraš pisati na ovakav način, onakav? Da, postojala samo cenzura, znalo se o čemu se može pisati, o čemu se ne može pisati. Ja sam bio malo hrabriji pa sam neke stvari pisao, s time da nisam bio siguran hoće li to biti objavljeno, ali se počelo objavljivati, razumijete? O čemu se nije smjelo pisati tih 70. godina? Politika, u Jugoslaviji se nije smjelo napad partiju i Tita, a sve drugo ste mogli pisati, i pisalo se. Evo, recimo konkretno ovaj slučaj. Ovo je vrlo interesantno, malo prije sam ga spomenuo. Vedran Rožić je prešao, to je bilo nakon što sam se ja vratio u Jugoslaviju, prešao igrati u Sidnejsku Kroaciju zbog toga što je bila intencija posebno hrvatskog državnog rukovodstva u odnosu na Australiju da se slanjem igrača iz hrvatskih klubova u australske klubove kojima su upravljali Hrvati, da se pokaže jedna dobra volja prema hrvatskoj emigraciji. I u tom kontekstu je u Sidnje došao Vedran Rožić u Sidnejsku Kroaciju i onda je odjedanput u Ilustrovanoj politici poznati novinar srbijanski Mile Kos objavio jedan tekst o tome kako je Vedran Rožić prešao u ustaški klub i nabrojio je nekoliko činjenica o takozvanom ustaškom klubu. Budući da sam ja znao da Croatia Sydney nije ustaški klub nego hrvatskih iseljenika, ja sam napisao odgovor na to i pobio sam sve činjenice koje je Mile Kos, a šta se uspostavilo. Međutim, vidite, tada je glavni urednik Slobodne Dalmacije bio Joško Kulušić, koji je bio dobro vezan sa armijom, Jugoslavenskom narodnom armijom. Urednik sportske rubrike bio je Zdravko Rejić. Zdravko Rejić je to dao ovom Kulušiću, a Kulušić je to dao tadašnjem javnom tužitelju Ljubi Prvanu, kojega su borci, uglavnom penzionirani Srbi, napadali zbog toga što je na okružnom sudu izvjesio zastavu bez socijalističkih oznaka. Da, odnosno, zapravo hrvatsku zastavu, a ne jugoslavensku zastavu. Sa šahovnicom? Ne šahovnicom. Pogrešio sam. Što je izvjesio hrvatsku zastavu, onu službenu zastavu u komunizmu sa zvijezdom, a ne jugoslavensku zastavu. I onda je Ljubo Prvan pročitao taj tekst i dao imprimatur da se objavi. I tako je to objavljeno. Taj tekst je
bio jako dobro primjen, ne samo u Australiji, nego još više u Hrvatskoj, jer se prvi put jedan novinar raskrinkao te laži o tomu da su hrvatski nogometni klubovi pod utjecajem ustaške emigracije. A šta je u stvari bilo? U stvari je bilo da je tadašnji predsjednik Hajduka, Tito Kirigin, bacio oko na stan kojega je od Hajduka dobio Vedran Rožić. Međutim, Vedran Rožić nije htio vratiti taj stan, čuvali smo ga njegova braća, jer je taj stan Tito Kirigin navodno htio dati svojoj ljubavnici. I sada, kako Vedran Rožić nije htio vratiti taj stan, onda je Tito Kirigin našao ovog svog prijatelja, novinara u Ilustrovane politici, koji je napisao ovaj članak da bi se diskreditirao Vedran Rožić. A ja sam to sve skupa raskrinkao kao laž. Evo, to je cijela priča. A recite, tih 60-70 godina, jesu li baš svi novinari koje ste upoznavali bili jugoslavenski orijentirani, antihrvatski, jesu li političari svi u Savezu komunista Hrvatske isto bili tako orijentirani protiv samostalnosti Hrvatske, protiv nekih interesa? Kako je izgledala ta podjela? Je li tu bilo tih sivih tonova ili je sve bilo crno-bijelo? Pa nije, bilo je sad miješano nakon koje razdoblje spominjete? Recimo 70. 80. Da, 70. već drugčije nego što je to bilo prije, jer to je bilo striktno pod kontrolom partije. Ovdje je ipak postojala jedna kvazi samostalnost Hrvatske partije u odnosu na Beograd, razumijete? Zato što je, recimo, tu je ključni čovjek bio Stipe Šuvar, pokojni Stipe Šuvar. On je bio zadrti Jugoslaven, bio oženjen za Srpkinju, koja je bila ćerka pravoslavnog Prote. Imala je 2 sestre, jedna njezina sestra je bila prva ministrica turizma u hrvatskoj vladi, Natalija Gržetić, a druga je bila tajnica u Studentskom listu u kojem sam ja radio. Stipe Šuvar nije bio odlučan, odnosno nije se nikad praktički izjašnjavao za Hrvatom, nego je bio uvijek na jugoslavenskoj strani u strukturi Hrvatske komunističke partije. A tada tada je ipak zapuhao neki novi vjetar, bio Celestin Sardelić, pa kasnije čak i Josip Vrhovec, pa onda koji još, sad se više nema, Celestin Sardelić je rekao Bogu Bob. I ključna stvar se dogodila prilikom zadnjeg kongresa Saveza komunista Hrvatske, odnosno Jugoslavije, koji je održan u Sava centru u Beogradu, kad su Slovenci napustili kongres, a nakon toga se povukli i Hrvati na čelu sa Ivicom Račanom, ali to je već uoči raspada samog same federacije. Već su tada raspisani višestranački izbori. Da. A recite, uoči, znači, ideja da se ide na višestranački izbore je donešena u 12. mjesecu 1989. godine. Da. To je vrijeme Stanka Stojčevića, Ivo Lužić, Račan, dakle ta ekipa. Ne? Kako je, recimo, tih zadnjih 2-3 godine u Srbiji je bio Slobodan Milošević, išli su one antibirokratske revolucije, Titograd, Novi Sad, Skopje, Priština i tako dalje. Stalno smo na televiziji gledali nekakve beskonačne kongrese raznih partija, republičkih, saveznih, stalno se nešto, i to se sve onako u šiframa govorilo, znate, uvijek je to bila priča, neki drug tamo negdje nešto radi, ali mi znamo šta, ali nećemo reći, ne, to je otprilike taj format bio. Kako se u tih zadnjih 2-3 godine, recimo ta evolucija, ta ideja da se ipak odustane od jednostranačja, da se ide na više stranačje, kako je ta ideja sazrijevala? A slušajte, ideja je najprije pukla, odnosno krenula iz Slovenije, a onda su se priključili Hrvati, a tek kasnije ovi ostali i Bosna i Makedonija, a da ne govorim, Crna Gora je bila pupčano vezano za Srbiju. Raspad, to je bio, da nije bilo raspada, sloma svjetskog komunističkog pokreta, Jugoslavija bi još uvijek postojala, po meni. Zbog toga što je UDBA i taj srpski lobby na čelu sa Miloševićem, iza kojega je stajala Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti, sa Dobricom Ćosićem, koga nazivaju ocem nacije,
Srbija je diktirala tempo, a prije svega zbog toga što je imala prevlast u strukturi KOS-a i isto tako i UDBE. Doduše u UDBI je bilo i Hrvata, recimo neki od vodećih udbaša su bili Hercegovci, to je malo poznato. I kad se počela raspada Jugoslavije, bilo je jasno da se ljudi u republičkim partijskim organizacijama moraju opredijeliti ili za Jugoslaviju ili za samostalnost. I tako se dogodilo da je većina ovih vodećih hrvatskih političara, među kojima je bio Josip Vrhovec, najvažniji bivši ministar vanjskih poslova Jugoslavije i čak je bio predsjednik Opće skupštine Ujedinjenih naroda, oni su se opredijelili za hrvatski put prilikom raspada Jugoslavije, a ne za spašavanje Jugoslavije. Pa slušajte, jedan od glavnih povjesničara u Jugoslaviji bio je dr. Dušan Bilandžić i vrlo visoko pozicionirani partijski funkcioner u Hrvatskoj i Jugoslaviji. On je nakon raspada Jugoslavije izjavio otvoreno: svu historiografsku i srodnu literaturu treba spaliti i srodnu literaturu iz socijalističke Jugoslavije treba spaliti i sve pisati iz početka. I to je problem naš, zašto smo još uvijek na neki način zatočeni u ideološkom sistemu jugoslavenskog komunizma. Iako komunizma više nema. Ali pogledajte, možemo, dobro, to je sad liberalizam, globalizam, to je sve naslijeđeno. Na neki način čak i HDZ u nekim svojim postupcima se ponaša kao, recimo, Andrej Plenković je autokrat, nije demokrat. I to je cijela priča. U svakom slučaju, vodeći kadar hrvatskih komunista je odlučio se, a tu je normalno ključnu ulogu odigrao Franjo Tuđman, odlučio se za osamostaljenje. S time da je Franjo Tuđman predviđao, a to je izjavio svojedobno jednom pravom hrvatskom ljevičaru koji se zvao Anton Ciliga, koji je prvi raskrinkao stalinistički teror 1934. jer je bio u Rusiji i vidio što se tamo događa i objavio je knjigu U zemlji velike laži koju je izdao poznati francuski izdavač Gallimard. U toj knjizi on raskrinkao komunizam, odnosno sovjetski bolševički komunizam, ne komunizam koji je recimo bio nazočan kod talijanskih komunista, koji normalno nisu uspjeli parlamentarno povedati. Međutim, kad se Franjo Tuđman sastao sa Antonom Ciligom u Švedskoj, onda mu je objasnio kako će preko konfederacije on stvoriti nezavisnu Hrvatsku. A stari Ciliga, koji je već bio star, vratio se u Hrvatsku i tu umro, mu je rekao: gospodine generale, sad i odmah, jer je to bio trenutak raspada Jugoslavije, raspada svjetskog komunističkog pokreta koji je pokrenuo normalno Gorbačov. I da je uspio, pazite, da je uspio puč Jazova u Moskvi, jugoslavenska armija bila bi dobila podršku da izvrši vojni puč, odnosno vojni udar. A na koncu konca, pazite, o vojnom udaru se raspravljalo i u tadašnjem predsjedništvu Jugoslavije, sastavljeno od 8 članova. I čovjek koji je spriječio vojni udar je bio Srbin iz Bosne, Bogić Bogićević, koji nije prihvatio prijedlog vojske admirala Mamule da se demokracija u Hrvatskoj na grubi način zaustavi. Kad ste vi prvi put čuli za Franju Tuđmana? Molim? Kad ste čuli prvi puta za Franju Tuđmana? Ja sam se Franju Tuđmanom sreo nekoliko puta. Prvi put sam se sreo, ja sam bio uoči raspada Jugoslavije honorarni dopisnik BBC-a jugoslavenske sekcije. On je to pratio, pa se želio sastati sa mnom i našli smo se tamo u baraci. Drugi put sam se sreo s njim na jednom prijemu
bio je malo ljut na mene zbog toga što to je bilo tamo 93. ja mislim, ili 92. Zato što sam novine koje sam ja izdavao, zvali su se Hrvatski internacionalni tjednik, ja sam napisao jedan članak, predsjedniku nema ko da savjetuje, aludirajući na to da on sve sam donosi sve ključne odluke. I onda nešto mi je promrmljalo kad smo se sjeli gore na Pantovčaku i zadnji put sam se s njim sreo nakon jednog sastanka u New Yorku, kad sam bio tamo sam proveo 7 godina. Tuđman je imao 6 sastanaka sa Clintonom, ali nijedan nije bio službeni. I tada sam se sreo s njim kao novinar koji je radio, ja sam dao svoje novine, zvali se Croatian American, a bio sam i dopisnik Deutsche Wellea iz New Yorka. Recite, tih 80. godina, uoči višestranačkih izbora, odjednom su se pojavili svi oni dizidenti iz 70. godina, od Savke, Tripalo, Đodan, Veselica, jedan i drugi brat, Budiša, pa tako i Tuđman. Ne? Koliko su ta imena bila, ta imena su nakon 71. onako bila gurnuta u jedan, kako bih rekao, u šutnju, o njima se nije smjelo govoriti. Koliko su vama ta imena kao novinaru bila poznata, recimo 88. i 89. godine? A dobro, meni su bila jako poznata, pogotovo u Hrvatskom proljeću, jer ja sam u Hrvatskom proljeću u onom trenutku bio novinar Tanjuga, 71. jel? I bio sam čak sekretar jedne ulične organizacije u Splitu. I onda su me nakon 71. onda sam bio smijenjen sa te organizacije zbog toga što su našli u nekim dokumentima da sam ja bio po Savki i Tripalu perspektivan novinarski kadar koji bi trebao dobiti neku važnu funkciju u novinarskom poslu ako uspije Hrvatsko proljeće. Međutim, Hrvatsko proljeće je propalo zbog toga što je bilo, po mome sudu, opasnost za samog Tita. Budući da su se Savka Dapčević, Kučar i Latinka Perović, budući da je nešto slično se kao u Hrvatskoj događalo u Srbiji u drugčijim uvjetima sa njihovim liberalnim ljudima, među kojima je spao ministar vanjskih poslova Marko Nikezić, pa onda Vojvođani Čanadanović i još neki, tako da onda je Tito vidio da će on izgubi vlast i jednostavno je zaustavio taj proces raspada Jugoslavije nakon Hrvatskog proljeća, ali pazite, da nije bilo Hrvatskog proljeća ne bi bilo ni 91. po meni. Jer je to bila iskra koja je zapalila hrvatski nacionalni duh koji je tinjao do određenog trenutka kad su se pojavile svjetske povoljne okolnosti da se Hrvatska osamostali i to smo, hvala Bogu, dobili Domovinski ratom i tih 16.000 dragovoljaca koji su praktički stvorili ovu Hrvatsku. To uvijek trebamo voditi računa da je ovu Hrvatsku stvorilo 16.000 boraca, od toga ih je poginulo koliko, imali smo 15.000 žrtava, od toga pola vojnika. Jel? Recite, obračun sa Hrvatskim proljećem je bio jako okrutan, surov, premlaćivanja, višegodišnje zatvorske kazne, gubitak građanskih prava, gubitak posla. Recimo, kakav je bio obračun sa takvim pokretima u Srbiji, recimo Perovićka ili Nikezić, oni su malo drugčije prošli, jel? Najbolji vam je dokaz da su Srbi rehabilitirali četnički pokret i Dražu Mihajlovića. Šta bi se dogodilo da mi rehabilitiramo NDH, pa čak i Antu Pavelića? Ali, pazite, zato je vrlo važna stvar koja je usvojena ovih dana na vladinoj sjednici, da je odlučeno da se dodijeli Hrvatskom institutu za povijest, mislim, 1.700.000 eura, da konačno raspita povijest Hrvatske
i žrtve Hrvatske koje su pale u dvije Jugoslavije, u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu, da se to konačno istinito osvijetli, jer je sve laž. A o toj laži najbolju knjigu u Jasenovcu napisala je Blanka Matković i Stipo Pilić, koji su rekli da je Jasenovac stožerna točka velikosrpskog hegemonizma i ekspanzionizma. I zato je ključna stvar. Pazite, po nalazu prvog šefa OZNE, generala Jefte Šašića, Tito ga je poslao u Jasenovac nakon završetka rata i dao mu nalog da istraži koliko je tamo žrtava. Dokument postoji u Vojno-istorijskom arhivu u Beogradu. 576 žrtava je palo u Jasenovac, a velikosrpska propaganda je to pretvorila čak u 700.000. Najgora stvar je bilo da je taj broj prihvaćen kod hrvatskih komunista. Oni su se trebali boriti za istinu, a za istinu se borio i Andrija Hebrang, ali zna se kako je nastradao. To je cijela stvar. U Hrvatskoj nije bila jaka, u Hrvatskoj partiji nije bila jaka nacionalna struja. Tek se nakon 1971. to počelo razvijati. Na koncu konca, evo, najbolji primjer je Josip Vrhovec, koji je bio jedan vrhunski partij. Reći ću vam jednu interesantnu, intrigantnu stvar. Kad sam se ja vratio iz Australije, htio sam ići još jedan put negdje za dopisnika i pucao sam na Buenos Aires. A tada sam bio član predsjedništva Hrvatske matice iseljenika, a predsjednik Hrvatske matice iseljenika bio je Vanja Vranica, koji je isto bio nacionalno usmjeren nakon 1971. I on mi je osigurao sastanak sa Josipom Vrhovcem, koji je tada bio član predsjedništva Jugoslavije. I otišao sam u Beograd da se nađem sa Josipom Vrhovcem u Palati Federacije i čekao sam ga ispred njegovog kabineta gdje su sjedili dvije tajnice. U jednom trenutku zvoni telefon, javi se jedna od tajnica i razgovara nešto i završi razgovor, pita je ova kolegica ko je bio? Bio je Milan Kučan, predsjednik slovenskih komunista. On ne govori srpski. Evo, to je dvije tajnice su sjedile srpske ispred kabineta Josipa Vrhovca, koje normalno sve kontroliraju, Srbi su sve kontrolirali, ali eto, hvala Bogu, dobro smo prošli. Da. A recite, kad ste vi prvi puta čuli da ona službena jugoslavenska povijest o Drugom svjetskom ratu, od Jasenovca, pa ono što se događalo nakon 1945. šta su sve partizani radili. Kad ste prvi puta čuli da to baš nije tako? Kad su vam počele dolaziti prve informacije da je puno toga, ta jugoslavenska povijest, krivotvorena? Pa, slušajte, to se počelo sa raspadom Jugoslavije. Trebalo, evo, spomenuo sam vam tu izjavu doktora Bilandžića i trebalo je na koncu konca dosta literature već objavljeno, međutim ta literatura nije dobila publicitet kakav zaslužuje. I upravo je zato dobra ova odluka vlade da se o svim žrtvama, ne žrtvama samo komunizma ili fašizma, da se ispita to kroz 5 godina, dali su im rok od 5 godina da konačno istinu iznesu na vidjelo. A sa time je počeo jedan novi proces u hrvatskoj historiografiji, jer dok se sa istinom ne dođe, najključniji problem je Jasenovac. Jasenovac, evo vidite i sad jedan član stranke Marine Le Pen, ove konzervativne liderice u Francuskoj, koji je inače Srbin, etnički, a član njezine stranke i član je Europarlamenta,
priredio je izložbu o Jasenovcu u Strasburu. Nakon što je takvu izložbu, ali sa drugom namjerom da se raskrinka laž o Jasenovcu, priredio Stjepo Bartulica, pa je onda priredio ovaj Vešligaj, europarlamentarac SDP-a, opet s time da se Hrvatska oblati kao da je novi fašizam u usponu. Gdje oni vide taj fašizam? Ja sam napisao prije neki dan jednu analizu objavljenu na Facebooku pod naslovom novi hrvatski antifašisti su u stvari novi fašisti, jer je svojedobno navodno Winston Churchill izjavio nakon završetka Drugog svjetskog rata da novi sadašnji antifašisti u ono doba, sadašnji antifašisti u buduće će biti fašisti. Jer pogledajte taj narativ ovih hrvatskih takozvanih antifašista. Pa to je fašistički narativ. Kakav antifašizam je bio pokret koji su pokrenuli demokratske snage 30. godina povodom uspona fašizma i nacizma. A onda se u to uključila sovjetska, bolševička, staljinistička kominterna i pretvorila ga to u pokret koji bi njoj trebao donijeti koristi. I današnji hrvatski antifašisti su u stvari fašisti po uzoru, kako je to rekao Winston Churchill, i po uzoru kako su taj antifašizam smatrali bolševici, odnosno Staljin. Da, jer oni su se, ti prvi antifašisti 30. godina su se borili za slobodu govora, za ravnopravnost, ljudska prava i tako dalje, a ne protiv toga. Antifašisti u Jugoslaviji su bili daleko od toga. Da. A i ovi danas, čini se. Da, pa upravo to. Zato sam ja napisao tu analizu da su današnji hrvatski antifašisti su u stvari novi fašisti. I to je to. Neka mi svak dođe pa ću ga pobiti sa argumentima svih od tih Habulina, Katarine Peović i tako dalje. Ja ne znam. Dobro, to je uglavnom dokaz da smo mi demokratsko društvo i da takva ekipa može funkcionirati, ali nema ja ništa protiv toga da oni funkcioniraju. Ali da imaju prevlast recimo u medijima itekako, a pogotovo u Hrvatskoj radioteleviziji. Hrvatska radiotelevizija je najgora medijska kuća u Hrvatskoj. Zbog toga šta ne služi javnosti, nego služi političkoj eliti. A kome služi Hrvatska političkoj eliti, ona koja je na vlasti. HDZ-u, mislite? HDZ upravlja sa onim polugama koje postoje u Saboru da uopće funkcionira Hrvatska televizija. Ko je glavni ravnatelj? Jedan inženjer koji nema blage veze sa politikom, nego je postavljen po šta znam. Ali imate li, sad ste sami rekli da je ta... Pa sad kad sam spomenuo televiziju, ja sam bio 2 puta potvrđeni kandidat za glavnog ravnatelja Hrvatske televizije. I na drugi put, kad sam vidio ko sjedi u programskom vijeću, a ja sam morao napisati kratku biografiju, ja sam njima rekao, ja sam proučio vaše biografije i vi niste kompetentni da donosite odluku o glavnom ravnatelju Hrvatske televizije. I stvarno nisu kompetentni, izabrali su Vanju Sutlića koji je napravio nered na televiziji i zato sam povukao svoju kandidaturu. Ali kad pogledamo kad je na vlasti HDZ ili kad je na vlasti SDP, program Hrvatske radiotelevizije se ne mijenja bitno. Slično je, jel? To je isto. Zato što su u dogovoru. Slušajte, ja sam napisao prije 7 godina knjigu prvih 100 notornih Jugoslavena i organizacija koje su pod njihovom kontrolom. I htio sam je malo promovirati preko medija. I onda sam se sreo bio sa tadašnjom voditeljicom jednog talk showa, Tončicom Čeljuskom, i ona je pokazala
želju i namjeru da me uzme u emisiju i da pričamo o toj knjizi, jel? Međutim, nakon 2-3 susreta ona je prekinula zato što je moje ime na televiziji zabranjeno. A ja sam u doba 11. rujna 2001. bio jedini hrvatski novinar tada u New Yorku i zvala me Hrvatska televizija i poslao sam nekoliko priloga, jel, o tom događaju. Nikad mi to nisu platili. Da. A recite, kad pogledamo... I čekajte, još jednu stvar da vam kažem. Ovo je važno, što se tiče televizije. Ja sam stvarno želio ići na televiziju, bio sam glavni urednik HINA-e i onda sam smijenjen nakon 10 mjeseci jer me nisu me mogli kontrolirati, a tu je glavnu ulogu odigrao Jugo-Hrvat Josip Šantija, koji je bio blizak sa Tuđmanom, pa se kasnije sa Tuđmanom posvadio. I ovo je važno. Ja sam, kad sam dobio otkaz sa Hrvatske televizije, odnosno kao glavni urednik HINA-e, nakon 10 mjeseci, bio sam kod Josipa Manevlića, koji je tada bio predsjednik vlade i ponudio mi 3 mjesta da ne bi ostao na ulici. Tu sam napravio jednu svoju veliku pogrešku. Ponudio mi je bio da budem glavni urednik Danasa, koji je tada već bio u Zalazu. Ponudio mi je da budem nešto što se tiče medija u Saboru i ponudio mi je da još jedno treće mjesto. Nijedno od tih tri mjeseca sam htio ići na televiziju, ali gospodin Malonić nije pokazao interes za moje želje, tako da sam ostao na ulici. I od tada sam slobodni novinar. Znači, tak se je postavljalo urednik. A recite, često se govori o 90. godinama kao vrijeme diktature Franje Tuđmana, mraka, nesloboda, ali meni se čini da je 90. bilo više sloboda u novinarstvu nego nakon 2000. Pa najbolji vam je primjer bio Feral Tribune koji je stalno napadao Tuđmana. Bilo je sigurno slobode u novinarstvu nego sada. Sad je sve pod kontrolom duboke države. Najveći problem Hrvatske, a to se konstatira i sama javnost u anketama koje se objavljuju. Najveći problem Hrvatske je korupcija. Korupcija mamutskih razmjera. Po američkoj CIA iz Hrvatske u 15 godina od 2004. do 2020. isisano na razne načine 54 milijarde dolara. Niko o tome ni zucnu. U Saboru. Svojedobno je mislim, Stipe Petrina, onaj iz gradonačelnik Primoštena, bio to spomenuo, to jednu američku instituciju koja vodi računa o pranju novca. I to je, pazite, i ovo je isto važna stvar. Zašto Andrej Plenković još do sad nije uspostavio bilo kakav kontakt sa američkom administracijom? Zato što ga američka administracija smatra jednim od odgovornih za visok stupanj korupcije u Hrvatskoj. A inače, a da ne govorim Milanović je još gori. Milanović dođe ovdje na jedan skup, predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi iz Kalifornije i zatraži sastanak sa Milanovićem. A Milanović odbije taj sastanak, susret i kaže da sad će on razgovarati s njom da je ona nothing burger. To znači da je ništa. Pazite, osoba koja je po rangu treća u Sjedinjenim Američkim Državama, on njemu, zato što je ona bila pri odlasku i on jednostavno nije primio. A zašto, kako objašnjavate tako ponašanje predsjednika Milanovića? To je katastrofalno za zemlju. Mi nemamo, pa recite mi, dok je on predsjednik, je li ijedan predsjednik drugi došao države osim ovih okolo nas u poslije Hrvatskoj? Nijedan. Niti on je bio jedino u Brazilu negdje tamo u nekoj muslimanskoj državi.
On priča gluposti. A zašto to radi? Zašto se tako ponaša? Zato što ne kontrolira sebe i što je nepristojan. Nema kućnog odgoja, ono što bi se reklo. Nema kućnog odgoja, a osim toga pripada stranci koja još uvijek nije priznala šta je učinila hrvatskom narodu. Jer SDP je nasljednik Saveza komunista Hrvatske. Po rezoluciji Europskog parlamenta da bi se uspostavila pomirba, oni koji su krivi za zločine koji su počinili u svojim zemljama, to se dogodilo u bivšim satelitima Sovjetskog saveza, ali u Hrvatskoj ne. Trebaju priznati svoju krivnju, tražiti oprost i raditi na moralnoj obnovi. To SDP nije kao nasljednik SKH učinio, niti ima namjeru učiniti. Oni se ponašaju još uvijek kao da postoji Jugoslavija. Je li SDP zapravo svojevrsna zločinačka organizacija s obzirom da su nasljednici one partije koja je odgovorna za velika stradanja? Evo, to je točno. SDP bi bilo najbolje zabraniti. I to im ja javno kažem. Nemam baš puno znanaca u SDP-u, ali javno kažem u svojim tekstovima SDP treba zabraniti jer je SDP kriv za zločine koji su počinjeni nad Hrvatima od 1945. do 1991. To su dvije rezolucije koje ste spomenuli. Dakle, jedna je o europskoj savjesti i totalitarizmu 2009. godine i druga je o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe kojom se izjednačavaju nacistički i komunistički režimi. I sad zanimljivo je kako to da u Hrvatskom saboru se o tim rezolucijama nije raspravljalo. A zato što ne odgovara ni jednima ni drugima. Pazite, dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima je 23. kolovoza. To se uopće u Hrvatskoj ne obilježava. A mi smo imali totalitarne režime i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije i za vrijeme socijalističke Jugoslavije. Bez obzira što neki još sanjaju, moramo biti realni i kazati, socijalistička Jugoslavija je bila konstrukt Zapada i sad imamo novi konstrukt Zapada koji se zove Zapadni Balkan, gdje nas guraju. Vidite sada na ovom skupu o Zapadnom Balkanu koji je održan u Podgorici, gdje nijedan, prvi put nije, takvih skupova je bilo do sad nekoliko, nije donesena zajednička izjava zbog toga što jednostavno taj projekt nema budućnost. A mi tu nismo trebali sudjelovati jer mi više ne pripadamo Zapadnom Balkanu onog trenutka kad smo ušli u NATO i kad smo ušli u Europsku uniju. Kad smo ulazili u Europsku uniju, to se malo zna. Znate koja je zadnja država ratificirala pristupni sporazum sa Hrvatskom u parlamentu? Njemačka. A Angela Merkel uopće nije došla ovdje na svečanost ulaska Hrvatske u interesantno da su Hrvatsku u Zapadnu uniju unijeli dvije ljevičarske osobe, Jadranka Kosor i Ivo Josipović. A Ivo Josipović je imao projekt u drugom mandatu da ga je dobio novog ustava u kojem bi povećao svoje ovlasti. Hrvatskoj je potreban novi ustav, ali novi ustav u kojemu će narod biti prvi. Jer vlast potječe od naroda, a ne od političara. Da, to je taj skup o Zapadnom Balkanu u Tivtu i sad je tu Hrvatska, stječe se dojam kao da bi Hrvatska tu trebala podmetnuti svoja leđa da Crna Gora uđe u Europsku uniju, da povuče Bosnu i Hercegovinu, pa čak i prema Srbiji. Ne? Tu je Andrej Plenković, predsjednik vlade, je tu postavio onih 8 uvjeta Crnoj Gori. Po meni u Europsku uniju više neće ući ni jedna država, jer vrlo će teško one skeptične države, kakva je recimo Nizozemska, glasovao za bilo kojeg novog člana sa područja Balkana. A pogotovo Srbija. Pazite, Srbija vodi antievropsku politiku. Oni još uvijek žive na zapadu. Pazite, postao je jedan socijalistički publicist u Srbiji tamo u 19. stoljeću, zvao se Svetozar Marković, koji je napisao knjigu Srbija na istoku. Srbija je još uvijek na istoku, jer ne može izaći iz svojih cipela koje su vezane za Rusiju, a sada još i za Kinu. Jel? Prema tome, na ovim studentskim demonstracijama, jeste li vidjeli u Beogradu i po Srbiji,
Jeste li vidjeli ikad neku zastavu Europske unije? Nikad. Jer pa se po nekoj anketi, kad se pitalo Srbe jesu li za ulazak u Europsku uniju, 60% Srba je izjavilo ne. A mi smo ušli zahvaljujući velikom naporu. Dobro, imali smo ipak i saveznike u Europskoj uniji, tako da smo zadnji ušli u Europsku uniju, poslije toga više neće biti. Prije će možda Ukrajina ući u Europsku uniju nego bilo koja zemlja sa područja Balkana. A Bosna, vidite, a Bosna pogotovo, jer nisu u stanju riješiti problem sa Republikom Srpskom koja je utemeljena na genocidu. Kako jedan politički entitet može uopće postojati ako utemeljen na genocidu? Još jedna stvar, Bosna nije podijeljena u 2 dijela, to je vrlo važno spomenuti, nego u 3 dijela, a treći dio je distrikt Bučko, koji upravljaju Amerikanci. A najvažnija stvar u tom distriktu da je kroz taj distrikt prolazio koridor koji je povezivao zemaljski Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. I taj koridor o kojega se vodila žestoka bitka u Dejtonu, zato što je Milošević htio da bude puno širi, a u stvari bio je 20 km širok. Taj koridor su Amerikanci prekinuli i sada ne postoji zemaljska veza između Republike Srpske i Republike Srbije. A dobro, odnosi Hrvati i muslimani u federaciji? Ali tu je problem. Naša politika prema Bosni po meni nije dobra, jer nije dobro da idemo sa Srbima. Ali to je pitanje naše politike. Iako su muslimani zastranili sa svojom fundamentalističkom politikom i ne smije se dozvoliti da oni insistiraju na jedan čovjek, jedan glas, jer to je bila ideja za očuvanje Jugoslavije od Slobodana Miloševića, jedan čovjek, jedan glas da bi većinski prevladali u državi. Tu istu priču provode u Bosni i Hercegovini muslimani, ali dobro, uglavnom ja mislim da će sad sa ovom zamjenom visokog predstavnika Schmidta Amerikanci insistiraju na bivšem talijanskom ambasadoru u Moskvi, a ne znam, ovi drugi. Uglavnom, Amerikanci će vjerojatno preuzeti ulogu to, jer je nedavno američki State Department objavio izjavu da više nema novih, da više neće podržati stvaranje novih država na Balkanu, nakon Kosova. Kosovo je riješilo problem Srbije. Oni iz toga ne mogu izaći. To je njihov vječni problem, a na koncu konca Albanci su ih demografski potukli. I Kosovo je dovelo do toga da su Amerikanci bombardirali Srbiju. Bombardirali su Srbiju. Kremansko proročanstvo, imaju oni jednog proroka iz tamo 19. stoljeća koji je predvidio čak tu stvar. Da, šta je? Recite o tom proročanstvu. Kremansko proročanstvo. I šta je predvidio? Da. Šta je predvidio taj? Predvidio da će samo ne na način na koji je prihvatljiv u današnjim terminologijom. On je predvidio da će se dogoditi to da će Srbija biti bombardirana. Ali nije rekao, jer je to bilo 19. stoljeće. A recite, kad se govori o vlasti u Srbiji, znači na jednoj strani Aleksandar Vučić, a na drugoj strani taj studentski pokret. Ne? Međutim, i sami ste sad komentirali da nije bilo europskih zastava. Ali nedavno su ti studenti donijeli neku rezoluciju, neki memorandum o Kosovu gdje su opet potencirali da je Kosovo stara srpska zemlja, dakle opet se vraćaju na postavke iz memoranduma upravo je to problem Srbije. Oni nemaju, pazite, oni imaju možda 5% intelektualaca koji evropski dižu. 5%, a sve drugo je za Srbiju, za Kosovo i za Rusiju. I to je njihov problem. To je Srbija, pa neki dan je Vuk Drašković
Vuk Drašković, koji je bio čak svojedobno ministar vanjskih poslova Srbije, izjavio da je Srbija danas u težem položaju nego što je bila 1991. Ali evo, jučer je Aleksandar Vučić pokazao izložbu najnovijeg srpskog naoružanja, razne raketne sustave, protuzračne, kineske, ruske i tako dalje, pa francuske čak. Šta kažete o tom naoružavanju Srbije? Jedino čime se može ponositi, to je to naoružanje, ali se ne može ponositi a zašto se borcima. To je, hoće pokazati snagu, ali ta snaga nije dovoljna. Boj ne bije svjetlo oružje, nego boj bije srce u junaka. To je Njegoš još napisao. A to smo mi imali 90-ih godina. A zašto se Srbija toliko naoružava? Što mislite? A slušajte, ima dva su razloga. Jedan je razlog, uvijek postoji mogućnost da Srbija pokrene novi rat na ovim prostorima. To je cijeli problem. Ali budući da je Vučić je definitivno otpisan u međunarodnoj zajednici, iako se drži, on je uspio sve one demonstracije koje su se održale nakon onog događaja u Novom Sadu, on je uspio prevladati. Treba mu skinu kapu, ali to je Srbija. Ali s time ne dobiva ništa, zato se on sve više oslanja na Kinu i na stalni saveznik koji je Rusija. A recite, zašto Hrvatska, odnosno Andrej Plenković koji vodi te pregovore, evo recimo sad je u Crnu Goru došao sa 8 uvjeta koje bi Crna Gora trebala ispuniti da dobije pristanak Hrvatske za nastavak procesa. Ali u tim uvjetima nema pitanje ratne odštete. To ste u pravu. Kad je Aleksandar Vučić prije nekoliko godina trebao doći u Hrvatsku, Andrej Plenković je spomenuo pitanje ratne odštete, da će se i o tome govoriti. Međutim, ta tema je nekako nestala sa horizonta. Kako to? Slušajte, ključna stvar što se tiče ratne odštete je sporazum o normalizaciji odnosa između Hrvatske i SR Jugoslavije. To je SR Jugoslavija kad je postojala samo Srbija i Crna Gora. Taj sporazum u Beogradu je potpisao Mate Granić. U tom sporazumu nema ni riječi o ratnoj odšteti. Ni riječi. Nego ima jedan članak koji praktički izjednačava štetu koju je velikosrpska agresija nanijela Hrvatskoj sa srpskim vikendicama na Jadranu. To se vrlo rijetko spominje, ali to je činjenica. Što bi to značilo, srpske vikendice i šteta? Ne, jer svedeno je to na privatnu razinu, ne na državnu. Pitanje odštete je svedeno na privatnu razinu. A pogledajte, mislim, srpske vikendice su normalno, više nisu srpske, to je na razne načine prešlo u hrvatske ruke, jel? Ali možda ima tu i tamo. A šta onda bi vikendice bile i kompenzacija za ratnu odštetu u tom smislu? Pa to je taj članak koji je praktički izjednačio ratnu odštetu sa srpskim vikendicama. A dobro, zašto na hrvatskoj strani neki pojedini političari pristaju na takve odnose između Hrvatske i Srbije koji ne uključuju ratnu odštetu? Pa slušajte, zato što to nisu hrvatski političari. To su jugohrvatski političari. A što oni dobivaju s time? Ne? Molim? Što oni dobivaju s time? Kakav interes imaju? Dobivaju, slušajte, položaj uglavnom. Pa pogledajte kakva je ekipa bila kad je Milanović bio predsjednik vlade. To je najlošija vlada, zadužila se 78 milijardi kuna vani u ono doba. Jel? Tako da oni čuvaju samo svoje fotelje, a nisu dobro. Plenković ipak radi nešto na tom hrvatskom imidžu, razumijete, i svaka čast. On je perfektno odgojen briselski birokrat, ali to s jedne strane je dobro za njega, ali nije dobro za Hrvatsku. Jer sad i u samoj Evropskoj uniji postoje tenzije koje je pitanje kako će se to dalje sve skupa razvijati, jer vidite i sami da je Amerika preko Trumpa i ovog J.D. Vansa uputila nekoliko
prijekora Europi da se ponaša na onaj način na koji bi se kao saveznica trebala ponašati. Tako da Europa gubi ritam u globalnoj igri između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Europa je tu najslabija karika, zato što u Europi nema liderstva kao što su bili oni koji su stvorili Europsku uniju, poput Schumana, poput De Gasperija, poput Adenaura, a da ne govorim o velikom političaru francuskom Charles de Gaulle, kad je još prije nego se uopće razmišljalo o Europskoj uniji govorio Europa do Urala. Sad je pitanje, Europa do Urala, to znači uključivanje Rusije i tu je kvaka odlaska Angele Merkel. Angela Merkel je vodila politiku približavanja Rusije Evropskoj uniji. Kad bi Evropska unija u članstvo prihvatila Rusiju, onda bi Amerika bila drugorazredna sila. I zato je došlo do one sabotaže sa Sjevernim tokom, da se konačno razvije. Nota bene, vjerojatno će se sjetiti, to je bilo objavljeno, da je njemačka obavještajna služba otkrila da CIA prisluškuje privatni telefon Angele Merkel. A Angela Merkel je, treba podsjetiti, rođena u istočnoj Njemačkoj, odgojena u istočnom njemačkom komunističkom duhu, a postala je liderica CDU-a. To su neki nonsensi. Sada u Europi nema velikog lidera kao što ih je bilo ranije. Ne znam za koga bi rekao da je Europa imala stvarno velikih lidera, ali sad više nema. Znači, mislite da su Amerikanci odgovorni za, recimo, taj sjeverni tok 1 i 2, jer im ne odgovara Savez Rusije i Evrope? Sigurno da su odgovorni. To se vidi iz aviona, ko zna čitati između redaka, razumijete? Jer definitivno Amerikancima ne bi odgovaralo da Rusija uđe u Europsku uniju. Ali dobro, sad Rusija je dosta daleko od bilo kakve mogućnosti. Pogotovo sa Putinom, zato što je ono sad više nego autokratska, ono je diktatorska. Putin je praktički diktator, ali definitivno sad je prvi priznao da imaju problema. Nisu ostvarili ono što su mislili ostvariti u mjesec dana, osvojiti cijelu Ukrajinu. I tu je ukrajinski narod pokazao snagu, ali već više od 4 godine se vodi rat, jel te? I bez obzira, Ukrajina je velika evropska država. Zato sam rekao, ali prije će Ukrajina ući u Evropsku uniju nego će bilo koja. Što mislite, kako može završiti taj rat Rusije i Ukrajine? Jer ako bi, recimo, Putin sad pristao na neko primirje, onda će mu vjerojatno njegovi reći, a dobro, zašto smo mi tu ratovali 5 godina, izgubili toliko ljudi, štete? Svaki mjesec Rusija gubi 30.000 ljudi na ratištu, ubijenih. Da, jer Putin ne može pristati na kraj rata, on mora nastaviti, on mora ratovati. I kako će to završiti? To se mora riješiti u Rusiji, ne izvan Rusije. A postoje neke snage koje su protiv. Pa vidite koliko je on disidenata likvidirao, fizički likvidirao, jel? Ko što je UDBA likvidirala naše političke emigrante. Jel? Tako da Rusija to mora riješiti. Osim toga, uvijek treba voditi računa odakle je taj Putin. On je bolševik. Bio je od stranih jezika, najbolje govori njemački, zato što je bio u Njemačkoj za vrijeme okupacije. U istočnoj Njemačkoj. Tako da to Rusi moraju sami riješiti. Rusi se još nisu odrekli Stalina. Ko što se Kinezi nisu odrekli Mao Tse-tunga. Dva komunistička lidera, terorista koji su pobili na milijune ljudi. Nisu se odrekli ni Molotova koji je potpisao ugovor sa Ribbentropom o suradnji 1939. godine. Da. Dobro, a recite kako, znači mislite da će se dogoditi neki puč unutar Rusije koji će svrgnuti Putina? A to je sad teško predvidjeti, razumijete? Očito, pazite, sve konce u rukama u Rusiji drži bivši KGB, mislim da se sad zove FSB. Kao što je sve konce pri raspadu Jugoslavije vodio KOS, a ne UDBA. Ja. Jer KOS se onda raspao, UDBA su bile republičke, a KOS se onda raspao na nekoliko frakcija, uključujući i Hrvatsku, ali KOS u Hrvatskoj djeluje dalje. A recite, kad vidite, često se svađaju
predsjednik vlade i predsjednik države, Milanović i Plenković. Ne? Kako vam izgleda? Je li imate osjećaj, da li bi mogli reći da je jedan od njih dvojice u pravu ili su oba dvojica jednaki? Oba dvojica su jednaka, oba dvojica su djeca komunista i odgojena na Milanović još više nego Plenković. Milanović još uvijek glumi Titovog gardista, a nije bilo ko mogao biti Titov gardist. I čudno je to da je Kolinda izgubila izbor od njega. Evo, to je. Zašto? A čudno je to hrvatsko biračko tijelo koje izlazi samo 50% na izbore, ne više. Da. Ljudi, treba u Hrvatsku uvesti ono što imaju Belgija, što ima Australija, obavezno glasovanje i ako ne dođeš plaćaš kaznu. Vi ste bili u kampanji za Borisa Mikšića svoje vreme. To je bila neka čudna situacija oko brojanja glasova. Definitivno. To je vrlo čudno i vrlo indikativno. Kako radi UDBA, kako radi duboka država Hrvatska. Boris Mikšić je u izbornoj noći bio u 10 sati drugi. Stipe Mesić se pobojao, ako Boris Mikšić uđe u drugi krug, Stipe Mesić gubi izbore jer će svi HDZ-ovci glasovati za Borisa Mikšića. Stipe Mesić je, pazite, ovo je iz obavještajnih izvora, Stipe Mesić je nazvao Ivu Sanadera i objasnio mu situaciju i tražio od njega da se iskoristi, tada je bilo 500.000 lažnih birača u spiskovima, da se iskoristi dio tih 500.000 lažnih birača i da Jadranka, trebalo je Jadranki dodati glasački listiće, da Jadranka pretekne Mikšića. To je učinjeno. A tada je predsjednik Državnog izbornog povjerenstva po funkciji predsjednik Vrhovnog suda bio Ivica Crnić. To je on morao odobriti. I Jadranka je pretekla Borisa Mikšića i Mesić je imao osiguranu pobjedu. Sad, slušajte, to je Domagoj Margetić na konferenciji za novinstvo u Sheratonu, dan poslije izbora, pita Borisa Mikšića, je li vam poznato da je sinoć u 10 sati, oko 10 sati, Stipe Mesić nazvao Sanadera da intervenira u Državno izborno povjerenstvo. A Boris Mikšić je bio naivni Amerikanac koji nije imao pojma uopće u kakvu sredinu dolazi što se tiče demokracije, demokratskih pravila. Govori, nemam pojma o tome. Jel? Sad slušajte dalje priču. Kad je Stipe Mesić postao drugi put predsjednik, izjavio je, ja se neću zadovoljiti sitnim ribama, mi ćemo ići na kapitalce skupa sa Račanom. Jel? A u to doba kapitalac je postao Ivo Sanader. I kad je Mesić nešto pokušao reći o Ivi Sanaderu, onda mu je Sanader poručio, i to je objavljeno u novinama, Mesiću je bolje da šuti. Evo, to vam cijela priča kako je Mesić. Prema tome, ovaj narod i nije toliko glup, ali je 100% isprevaren. I ta prevara traje još uvijek. Kad pogledate današnju političku scenu u Hrvatskoj, tko bi mogao biti bolji izbor od trenutne vlasti? Tko je dakle u oporbi, desnica, ljevica, koga vidite? To je dobro pitanje. Tko je bolji od sadašnje vlasti? To je dobro pitanje, jer ja ne vidim bolje od sadašnje vlasti, jer bi bilo isto. Na koncu konca svi su diletanti i amateri, evo to je po mom sudu. I Domovinski pokret, i Domino, pa pazite, kad se osnovao Domovinski pokret, sjećate se kakva je bila atmosfera u Lisinskom sa ljudima koji su došli. Ja sam se sreo tada sa Miroslavom Škorom u takozvanom njegovom stožeru, to je gore na Zvijezdi bilo, koji uopće nikad nije proradio, i ponudio sam mu svoje usluge, budući da sam imao to iskustva iz kampanje za Mikšića, a bio sam i u nekim drugim manjim kampanjama. I on se
On mi se zahvalio, poklonio mi svoju knjigu, ja sam poklonio njemu moju knjigu, otišao u Osijek, više se nikad nije javio. Zato što mu je zabranjeno bilo. I Domovinski pokret se raspao na Domino i Domovinski pokret, a iza svega toga stoji duboka država. Pojasnite malo kako mislite. Da, pazite. I prema tome ovo što ste postavili pitanje, koga bi mogao, ja ne vidim na današnjoj političkoj sceni relevantnu ekipu političku koja bi mogla naslijediti ili Plenkovića ili Milanovića. Jer Milanović je vjerojatno SDP u totalnom rasulu, odnosno u nazadovanju. Oni nemaju ništa ponuditi. To je problem SDP-a. Oni ništa ne mogu ponuditi, tako da će se ove male stranke pojaviti kad bi se recimo te konzervativne, da ne kažem desnica, ujedinila, oni bi mogli nešto učiniti. Ali to ni slučajno se ne može dogoditi, jer taj proces opet kontrolira duboka država koja odgovara ovako stanje. Pa isto, ne može se Hrvatska izaći iz ovih problema ako se ne uhvati u koštac sa najvećim problemom, a to je korupcija. Morate znati da je za vrijeme komunizma postojao zakon o porijeklu imovine. Taj zakon je uoči raspada Jugoslavije ukinut. A vrlo jednostavno riješi svu tu korupciju. Dobro, ne bi se moglo vratiti u prijašnje stanje, ali bi bar oni koji su imali koristi od te korupcije trebali platiti porez. I to bi bilo rješenje, ali to se neće dogoditi. Zato se jedna druga stranka koja je puno, pa slušajte, i SDP je pun korupcije, o čemu mi pričamo, šta? I kao i da ne govorim o HDZ-u. Pa kako je 30 ministara do sad? 30 ministara do sad smijenjeno. I država i dalje funkcionira. I šta znači kad bi recimo sutra bili izbori, zapravo najbolji izbor bi bio onda da ostane kako je? Da. Kad nema alternative dobre, jel? Da. To se neće svidjeti našim gledateljima. Ali evo, ako i postoji mogućnost da se pojavi neka osoba... Po mome sudu, prekretnica hrvatske politike je hipodrom. Prije godinu dana 500 milijuna ljudi pjevao je o ljubavi, vjeri i obitelji i domovini. Nikakav eksces se nije dogodio, iako su svi napuhavali, bit će mrtvih vamo tamo. Bilo je 500 milijuna ljudi na plaži sa plaćenim ulaznicama, a ulaznica je bila najmanje 30 eura. Prema tome zaradio je Marko Perković Thompson, ali očito nije mu do političke karijere. Doduše sad se neki dan uključio u raspravu sa Pupovcem. To je jedan o tome Bojnića u glavi. Hrvatski takozvani antifašisti stalno drže pritisak na to da je za dom spremni ustaški pokret, da se Hrvatska fašizira. Gdje se fašizira? Dovedite nekog od njih ovdje pa recite gdje vidite fašizam, a vi djelujete u demokratskoj državi, a da se vi na vlasti ne bismo mi mogli djelovati. To je čisti fašizam. A zar ne bi se hrvatska strana, intelektualci pa možda i dio državne vlasti, umjesto da se stalno pravda, to nije ustaški pozdrav, jednostavno kaže je ustaški pozdrav i šta sad? Evo, ono kaže da pa šta? Pa da. Ono jednostavno pustiti i šta sad? Ne? Ma ne, pa šta je to? Srbija je rehabilitirala četništvo. Na toj liniji, četništvo, a mi se bojimo za dom spremni. Gdje pa pravi ustaški pozdrav je bio za poglavnika i dom spremni. Ustaša je bilo samo 13.000, domobrana 130.000. Domobrani nisu ustaše. Pa dobro, ustaše su dio hrvatske povijesti, gotovo, šta, ni dobro ni loše, ne pa čekaj, ali povijest je krivotvorena, to je problem. Hrvatska povijest je krivotvorena, ono što je rekao, opet se vraća na Bilandića. Sve treba početi pisati iznova i to se tek sad događa.
poduzetnik, uspješni hrvatski poduzetnik Branko Roglić je čak formirao ekipu da se razriješe odnosi od znanstvenika ili povjesničara, da konačno razriješe odnosi između Srba i Hrvata u prošlom stoljeću. Oni rade svoj posao, ali tu i tamo se još nije ništa posebno dogodilo, ali ovo puno važnije, ovo što je vlada donijela odluku, 1.700.000 eura u 5 godina da se riješi pitanje hrvatskih žrtava u svim totalitarnim režimima. Pa jel se čini to, znači, 1.700.000 u 5 godina, a kad gledamo koliko recimo tjednik Novosti ili ono Srpsko narodno vijeće dobiva 20 puta više, čini mi se. Čekajte, šta ovdje? Kažete 1.700.000 eura je dobila je Hrvatski institut za povijest. Da, za povijest, da prouči hrvatske žrtve u 5 godina. Da. Ne? A SNV dobi, čini mi se, 20-30 milijuna eura na godišnjoj razini, onda financira se time onaj tjednik Novosti. A pa se, omjere, to je posebna priča. Hrvatski projekti... Ne, to ste potpuno pravi. Najveći problem to shvaćaju ljudi koji misle malo dublje. Koji je motiv da vlada, odnosno da Plenković dodijeli sredstva za 30 srpskih kulturnih centra? Koji je motiv? Srpski kulturni centri. Pitanje na koncu konca kakva je uopće to srpska kultura. To se ljudi bune kad se uopće postavi to pitanje. Srbi su bili 500 godina pod Turcima. Ne pripadaju zapadnom civilizacijskom krugu. A kad se pojavi neki njihov čelnik i vođa da se priključi zapadu, onda ga likvidiraju. Najnoviji slučaj je sa Đinđićem. Zato što je bio njemački čovjek. I oni su ga likvidirali. I sad imaju ovo što imaju i dalje tu Srpsku akademiju nauka i umjetnosti koja živi u prošlosti, a da nego oni u dubokoj prošlosti još živi i laži, što je najvažnije, živi Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva djeluje ilegalno u Hrvatskoj. To dozvoljava ova vlada. I što je najvažnije, ova vlada financira srpsku pravoslavnu, ovo što pričam, to je iz izvješća CIE. Ova vlada financira cjelokupni aparat Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Srpska pravoslavna crkva od svojih prihoda koje ima od nekretnina šalje novac u Srbiji i financira Srpsku pravoslavnu crkvu u Srbiji. Dobro, zašto se to događa? Pa dobro, zašto se događa? Zato što imamo i izdajice na vrhu, na čelu države. Kako može Srpska pravoslavna crkva, a Hrvatska pravoslavna crkva se ne može osnovati? Oni su pobili, Hrvatska pravoslavna crkva postojala za vrijeme NDH na čelu sa arhijepiskopom Germogenom i sa više svećenika koji su svi stradali. Nakon ono što su govorili o oslobođenju, nakon nove okupacije 1945. Hrvatska je bila ponovno okupirana od jednog totalitarnog komunističkog bolševičkog režima koji je kasnije nešto omekšao sa tim samoupravnim socijalizmom i tako dalje, ali je bio totalitaran. Da. Kažete, SDP se raspada. Sad tu kao alternativa na ljevici se pojavljuje stranka Možemo. Koje su razlike između Možemo i SDP i vidite li ima li taj Možemo budućnost za možda neke veće ambicije koje pokazuju na državnoj razini? Možemo u Hrvatska je sastavljena od takvog nacionalnog tkiva u kojemu Možemo ne može egzistirati na onaj način na koji egzistira u Zagrebu. Pa znate, sa koliko je postotaka Tomašević za gradonačelnika? Sa 20% od ukupnog broja birača u Zagrebu. I on terorizira cijeli grad. Terorizira sa svojim eksperimentima, liberalnim i LGBT i tako dalje i tako dalje. A pogledajte kakav je promet, kakav grad izgleda. Pazite, Zagreb se pretvorio, po mom sudu, budući da sam dugo putovao, jednu najobičniju evropsku selendru. Ja sam dugo putovao, pa znam uspoređivati. A čak je za vrijeme komunizma bio uređeniji nego što je danas.
To je tragedija i kako će taj možemo, pa evo vidite, možemo i sa SDP su stvorili savez, ali na njihovim skupovima obilaze Hrvatsku, nema nikoga. Pa ljudi nisu blesavi, narod nije blesav. Šta oni mogu ponuditi? Ništa mogu ponuditi, njima je samo da se dočepaju vlasti, ali hvala Bogu, evo, i tu je u prednosti Plenković i na sljedećim izborima on i opet dobiva, to će dobiti 4. mandat 2028. Da. A pa se interesantno, 2028. je 100. godišnjica ubojstva u Narodnoj skupštini Jugoslavije. Radića Basarića, Pernara. Dobro, evo za kraj, a jeste primijetili kako je zanimljivo da evo sad, otkad je počelo svjetsko nogometno prvenstvo u Americi, na što Trump ima onako velike ambicije da on bude taj koji će onaj pehar možda sam sebi predati, bio bi najsretniji, ne? Ali kako su se nekako umanjile, nije potpuno prestao, ali recimo taj sukob tamo Iran, Amerika, Izrael, pa Hamas i tako dalje, kao da se smirilo, ne? Kao da ono je dao signal neki nemojte sad puno ratovati dok ne završi svjetsko prvenstvo. Ne? Sjećate se da kad je bila zimska olimpijada u Kini, navodno je kineski predsjednik tražio od Putina da pričeka sa invazijom na Ukrajinu dok ne završi olimpijada, da mu ne uzme pozornost. Ne? Šta mislite, je li Trump čeka da završi svjetsko prvenstvo? To je, možda se to odigrava u Americi, to je veliki biznis. Navodno će se raditi. Evo, gledao sam baš danas, cijene ulaznica su po 3.000 dolara. Cijene ulaznica za ove utakmice koje se sad igraju. Zamislite to, zaradit će 11 milijardi dolara. Ona stvar koja je dobra u ovom svjetskom nogometnom prvenstvu, to je da nogomet zbližava ljude i postaje globalni fenomen. Dobro bio je i do sad, ali ovo sa ovih 48 reprezentacija, to je u svakom slučaju dobar potez. Pa jedna Capo Verde, Zelenortski otoci su ušli u knockout fazu. Otoci koji imaju možda 50.000 stanovnika. To je veliki uspjeh, mislim civilizacijski uspjeh, jer nijedan sport ne može toliko ujediniti svijet kao ovaj nogomet. I to, a ovo što Trump radi, to je, dobro se rekli, to je za njegovu promociju, ali pitanje kako hoće li Bosanci pobijediti Amerikance. A ste vidjeli da je Papa Lav XIV. Okupio kardinale i raspravljaju, dakle, o onoj staroj kršćanskoj dogmi o pravednim ratovima. Ne? Sada on tu dovodi u pitanje da se malo jasnije u današnje vrijeme svijet, odnosno države, odrede i postave prema tome koji rat je pravedan, a koji je agresija, odnosno prekoračenje od nečega što je proporcionalna samoobrana. Kao da sada, čini se kao da želi izdvojiti razliku između sukoba Ukrajina-Rusija i ovo dole Izrael, Amerika i Iran. A slušajte, ovaj sukob Amerike, odnosno bolje rečeno i Izraela i Irana. Iza tog sukoba je jaki židovski lobij u Americi, to morate znati. Ne bi ga Trump bio podržao da nema koristi od tog židovskog lobija, ali ono što je interesantno, isto neka paralela sa Ukrajinom. Iran je uspio opstat zato što je u Iranu vrlo jaka revolucionarna garda. Bez obzira, to je teokratska država, definitivno ne odgovara standardima zapadne Europe, odnosno Europe uopće, jer ne vlada politika, nego vlada vjera. I sve one države koje počivaju na vjeri su vrlo opasne. Odnosno, koji počivaju na funkcioniranju vjere kao ključnog faktora u društvu, su opasne i u tom smislu je opasan i sam Iran. Zbog toga je Izrael, odnosno Židovi, odnosno Mossad je shvatio da ako Iran izradi nuklearnu bombu, da je Izrael u opasnosti, razumijete? I tako treba gledati na taj sukob, a budući da je, pa ja se sjećam kad sam bio u New Yorku, da je u jedno vrijeme
Amerika bila sklona priznati palestinsku državu kad je bio Clinton. Došao je bio predsjednik palestinskog oslobodilačkog pokreta Jaser Arafat u Ameriku i trebali su sastati se Clinton i potpisati sporazum kojim Amerika priznaje palestinsku državu. Zamislite to. I onda, budući da to nije odgovaralo Izraelu, onda je židovski lobby u Americi odmah iz svojih fajlova izvadio aferu Levinski, odnosno Lewinsky, da sruše Clintona. Clintona nisu uspjeli srušiti, ali Amerika je promijenila politiku prema Palestini, doduše više tamo nije Jaser Arafat, jer je Palestinci su pod kontrolom i ovih dviju terorističkih skupina koje kontrolira Iran, Hezbollah i Hamas, i sad je druga priča. I Izrael ima potpuno pravo da se boji te vjerske teokracije, odnosno teokracije u Iranu, i da spriječi izradu nuklearne bombe. To je... Evo, gospodin Krsnik, na kraju smo razgovora, hoćete li dati neku procjenu kako nas vrijeme čeka u sljedećih 2-3 godine sa tim političkim zbivanjima, ratovima, izborima? A slušajte, cijeli svijet je u jednom malom kaosu. Ključna stvar je Ukrajina, sada je Izrael. U svakom slučaju postoji mogućnost da se pojave još neke točke gdje će svijet biti zainteresiran. Međutim, najvažnija stvar kako će se završiti Ukrajina, a tu mora se dogoditi, to se mora dogoditi u samoj Rusiji. Ovo što se tiče ovih drugih dijelova svijeta, Kina nezadrživo juri kao 21. stoljeću koje će biti njezino, jer pazite, to je civilizacija koja je sada više od 5000 godina. Mi smo malo znali o Kini, pogotovo za vrijeme komunizma, odnosno komunističkog poretka tamo, a Kina se gigantskim stopama razvija u modernu i tehnološki vrlo naprednu državu, odnosno lidera svjetskog. To je, po mom sudu, Amerika će se vjerojatno udružiti sa Kinom zbog Rusije. A Rusija je tu gubitnik jer već gubi rat u Ukrajini. Kako će se to odvijati u sljedećih 3 do 5 godina, to ćemo vidjeti. Što se tiče Hrvatske, Hrvatskoj treba još najmanje 10 godina da nova generacija stupi na političku scenu. To se tek počeli su se pojavljivati mladi ljudi koji se bave politikom, ali to je tek početak. Treba iznjedriti potpuno nove ljude sa novim idejama. Mi smo zdrava nacija za koju je Papa Ivan Pavao II. Rekao, Hrvati su narod nade. Da. Gospodin Krsnik, evo, hvala lijepo na gostovanju i još puno dobrih novinarskih utrka vam želim. Hvala i vama na pozivu i hvala gledateljima koji odgledaju sve ovo. Da. Evo, dragi prijatelji, i za kraj možda jedno pitanje. Recite, država u kojoj je, barem temeljem ovog našeg današnjeg razgovora, država u kojem je Andrej Plenković najbolji izbor, najjača neka, recimo, i na političkoj sceni i na državnoj, je li ta država i politička scena dobra ili loša? Evo, toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati.